तो खुशाइंद है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है एक वर्कर की को एक इज्जत मिली है और ये जलसा बुनियादी तौर पर वर्कर का जलसा होगा। सर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 26 नवंबर को जो पकड़ दकड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई है, वो कह रहे हैं कि इस बार लोग नहीं निकलेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस बार लोग निकलेंगे या नहीं? देखिए, आप देखेंगे ना, ये रश देख रहे हैं, लोगों को जोश जज्बा आप देख रहे हैं, उनके ख्वाब जो है ना इंशाअल्लाह ताला ये इनके ख्वाब खत्म हो जाएंगे, इनकी नींदें हराम हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर पीटीआई वापस निकलती है तो 26 नवंबर को याद रखें, मतलब फिर गोलियां चलाई जाएंगी। देखिए मोहसिन नकवी की क्या हैसियत है, एक थप्पड़ मारो तो 10 दिन रोए। चलो इसको हमारे हवाले करो ना मोहसिन, उसको हमारे हवाले करो कि उसको अल्लाह याद आए, उसको पता चले ये मतलब मैं क्या करूँ ज्यादा कैमरे के सामने में। अच्छा ये बताएं, यौम सियाह है कल, आज से 1 साल कबल अवाम का वोट चुराया गया, मैंडेट चुराया गया, 17 सीटों वालों को हुकूमत दे दी गई, क्या कहेंगे आप? देखो बहुत अफसोसनाक है, यानी नवाज शरीफ खुद हार गया है, 50,000 सीट वोट से आ रहा है और इस तरह ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। देखो मुल्क में आईन और कानून का एहतराम करना पड़ेगा, मुल्क चलेगा तो मुल्क कानून की हुक्मरानी के मुताबिक चलेगा। ये जो इस वक्त जितने चैलेंजेस हैं आप देख रहे हैं कि मुल्क माशी तौर पर डूब रहा है, मुल्क को सीरियस सिक्योरिटी इशूज हैं और इस मुल्क के लिए इनकी वहदत के लिए जो है बहुत सीरियस चैलेंजेस है। हमने संजीदगी के साथ देखना होगा कि इस पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना है। देखिए ये इमरान खान का बड़ापन है और इमरान खान का एतमादी हमारे इलाके पे है। जिस तरह उसने हमें इज्जत दी है वो कम है, क्योंकि जो हम कुछ कर सकते हैं तो इमरान खान, क्योंकि मेरा तो उसके साथ 30 साल का एक जद्दोजहद है। मुझे खुशी है कि इमरान खान जो है स्वाबी का चुन लेते हैं और इंशाअल्लाह हम इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। ये कल जो है ना ये पंडाल ये स्वाबी के लोगों से भरेगा इंशाअल्लाह। अच्छा ये सिर्फ स्वाबी के लोगों से होगा? ये स्वाबी के लोगों से, ये देख ले, ये यहाँ से ये तकरीबन है 100 कनाल से ज्यादा ये एरिया है और ये फिर वो और ये फिर रोड, तो ये तारीखी जलसा होगा इंशाअल्लाह। तारीखी जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा इंशाअल्लाह। आपने कहा ये स्वाबी के लोगों से बढ़ जाएगा, तो जो पूरा केपी के पंजाब के लोगों ने यहाँ पहुंचना है वो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए हमने तो एक दफा पहले भी लोग सड़कों में रह गए, मैंने इनको कहा है, अपने सारे देख रहे हमारे स्वाबी वाले खड़ा है, मैंने उनको कहा हम मेहमान नवाजी करेंगे लेकिन तवक्को ये रखेंगे कि जलसा हमने भरना है। अच्छा इंशाअल्लाह। कैसी तैयारी की है? बहुत, यानी अभी मैं तकरीबन 7-8 मीटिंग करके आया हूँ, इसके बाद और मीटिंग में जा रहा हूँ। एक जोश जज्बा है लोगों के में, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर अवाम के अपने हक के लिए निकलना है, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं ये अवाम के हक पे डाका डाला गया है, अवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है। ये अवाम का हक है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे जो चुने, ये किसी जर्नैल या किसी ब्यूरोक्रेट की नहीं रिस्पॉन्स कि वो जो है किसी की मैंडेट चोरी करे। ठीक है, कल जो है ना इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि कल निकलो अपने लिए। इमरान खान आपका जंग लड़ रहा है, आपने अगर निकलना है तो आपने ये साबित करना है कि हम एक गैरतमंद कौम है, हम एक आजाद कौम है, हम जिंदगी गुजारेंगे तो एक आजाद शहरी की हैसियत से गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। 8 फरवरी को आज से 1 साल कबल पाकिस्तान की अवाम का वोट चुराया गया, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुराया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो एक बड़ी मार्जिन के साथ जीत रही थी और 17 सीटों वालों को हुकूमत दे दी गई। आज स्वाबी में मैं मौजूद हूं, आप ये जलसागाह देख सकते हैं, तैयारियां शुरू हैं। असद कैसर साहब भी आए हैं, विजिट कर रहे हैं, यहाँ जलसा होगा। और जुनैद अकबर जो खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर बने हैं वो यहाँ अपनी ताकत भी दिखाएंगे। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पहुंचेंगे, पंजाब के लोग भी पहुंचेंगे, पंजाब के लोग भी आएंगे। जैसा पंजाब में मैंडेट चुराया गया, साथ ही अटक है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, जिस तरह हर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो नवाज शरीफ से जीत रही थी उनको हरा दिया गया। बेगम रेहाना डार जो आजा आसफ से जीत रही थी उनको हरा दिया गया। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम स्वाबी जलसागाह का। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कल यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। इस टाइम मैं स्टेज पर मौजूद हूँ, एक बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। सो आप यहाँ लोगों को देख सकते हैं जो आज ही यहाँ पहुंच चुके हैं। जलसा कल है, ये तहरीक इंसाफ के जलसों की ये रौनक होती है कि लोग एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। और ये वो इंसान है जिसने कल अडियाला जेल में बैठकर कहा है कि मैं जल्द आऊंगा, मैं जल्द वापिस आऊंगा। और ये जो एक लाइन है इमरान खान की, इससे पूरा निजाम डर गया है।
کہ اس نے یہ کس بیس پہ کہہ دیا کہ میں جلد واپس آؤں گا. سو آپ ان کی محبت دیکھ سکتے ہیں. یہ محبت آپ دیکھ سکتے ہیں, لائٹیں لگائی گئی ہیں, عمران خان کی تصویر ہے, اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. یہاں اسد کیسر صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ بھی یہاں پہنچ رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں. لیکن کل یہاں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے. کل یہاں پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا کے سامنے رکھے گی کس طرح ووٹ چرائے گئے, کس طرح ریگنگ ہوئی, کس طرح فارم 47 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا گیا. یہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت ہے وہ یہاں وزٹ کر رہی ہے. کل جلسہ ہے. اسد کیسر صاحب آ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے کل کے جلسے کے حوالے سے, کیا پیغام دیں گے. اسد کیسر صاحب آگے. جی سر السلام علیکم. ویلکم, آپ کو ویلکم. ماشاءاللہ سوابی کے لیے اعزاز ہے کہ جتنے جلسے سوابی میں ہوئے ہیں کبھی کہیں نہیں ہوئے. دیکھیں, یہ عمران خان کا بڑا پن ہے اور عمران خان کا اعتمادی ہمارے علاقے پہ ہے. جس طرح اس نے ہمیں عزت دی ہے وہ کم ہے, کیونکہ جو ہم کچھ کر سکتے ہیں تو عمران خان, چونکہ میرا تو اس کے ساتھ 30 سال کا ایک جدوجہد ہے. مجھے خوشی ہے کہ عمران خان جو ہے نا سوابی کا چن لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم عمران خان کو مایوس نہیں کریں گے. یہ کل جو ہے نا یہ پنڈال یہ سوابی کے لوگوں سے بھرے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ صرف سوابی کے لوگوں سے ہوگا. یہ سوابی کے لوگوں سے, یہ دیکھ لیں, یہ یہاں سے یہ تقریباً ہے 100 کنال سے زیادہ یہ ایریا ہے, اور یہ پھر وہ, اور یہ پھر روڈ. تو یہ تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ. تاریخی جلسہ ہوگا. تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ. سر آپ نے کہا یہ سوابی کے لوگوں سے بڑھ جائے گا, تو جو پورا کے پی کے پنجاب کے لوگوں نے یہاں پہنچنا ہے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں, ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی لوگ سڑکوں میں رہ گئے. میں نے ان کو کہا ہے, اپنے یہ سارے دیکھ لیں ہمارے سوابی والے کھڑا ہے, میں نے ان کو کہا ہم مہمان نوازی کریں گے لیکن توقع یہ رکھیں گے کہ جلسہ ہم نے بھرنا ہے. اچھا, انشاءاللہ. کیسی تیاری کی ہے؟ بہت, یعنی ابھی میں تقریباً 7-8 میٹنگ کر کے آیا ہوں, اس کے بعد اور میٹنگ میں جا رہا ہوں. ایک جوش جذبہ ہے لوگوں کے میں, کیونکہ یہ بنیادی طور پر عوام کے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے. کیونکہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, عوام کی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے. یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندے جو چنے. یہ کسی جرنیل یا کسی بیوروکریٹ کی نہیں رسپانس کہ وہ جو ہے کسی کی مینڈیٹ چوری کرے. ٹھیک ہے, کل یوم سیاہ ہے. جنید اکبر خان صاحب کی صدارت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت تو خوش آئند ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ایک ورکر کی کو ایک عزت ملی ہے, اور یہ جلسہ بنیادی طور پر ورکر کا جلسہ ہوگا. سر محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو پکڑ دکڑ ہوئی, گرفتاریاں ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار لوگ نہیں نکلیں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بار لوگ نکلیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, آپ دیکھیں گے نا, یہ رش دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو جوش جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں. ان کے خواب جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے خواب ختم ہو جائیں گے, ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, کہ اگر پی ٹی آئی واپس نکلتی ہے تو 26 نومبر کو یاد رکھیں, مطلب پھر گولیاں چلائی جائیں گی. دیکھیں محسن نقوی کی کیا حیثیت ہے, ایک تپڑ مارو تو 10 دن روئے. چلو اس کو ہمارے حوالے کرو نا محسن, اس کو ہمارے حوالے کرو کہ اس کو اللہ یاد آئے, اس کو پتہ چلے یہ مطلب میں کیا کروں زیادہ کیمرہ کے سامنے میں. اچھا یہ بتائیں, یوم سیاہ ہے کل, آج سے 1 سال قبل عوام کا ووٹ چرایا گیا, مینڈیٹ چرایا گیا, 17 سیٹوں والوں کو حکومت دے دی گئی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو بہت افسوسناک ہے, یعنی نواز شریف خود ہار گیا ہے, 50,000 سیٹ ووٹ سے ہارا ہے, اور اس طرح یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. دیکھو ملک میں آئین اور قانون کا احترام کرنا پڑے گا. ملک چلے گا تو ملک قانون کی حکمرانی کے مطابق چلے گا. یہ جو اس وقت جتنے چیلنجز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہے, ملک کو سیریس سیکیورٹی ایشوز ہیں, اور اس ملک کے لیے ان کی وحدت کے لیے جو ہے بہت سیریس چیلنجز ہیں. ہم نے سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ اس پاکستان کو کیسے آگے بڑھ رہا ہے. سر عمران خان نے کل جیل سے ایک پیغام دیا کہ میں واپس آؤں گا. سو آپ یہ پہلی دفعہ خان صاحب نے کہا کہ میں واپس آؤں گا. اس سے انشاءاللہ بول جلد رہیں گے, اور یہ اللہ کی مدد سے اور اس پاکستانی عوام کی مدد سے نکلیں گے انشاءاللہ. عمران خان نے 8 فروری کو جو ہے نا مینار پاکستان میں بھی کال دیا کہ وہ وہاں پہ بھی لوگ نکلیں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, جو چیف آرگنائزر پنجاب جو ہے نا عالیہ حمزہ صاحبہ ہے, ان کو نہ NOC مل رہی ہے, نہ کوئی جو ہے نا پرمیشن مل رہی ہے جلسے کی, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ اس دفعہ جو ہے نا مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھو بہادر خاتون ہے, وہ ہمت کر رہی ہے, لیکن ایک فاشسٹ حکومت, ایک شام ڈیموکریٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹ ہیں,
हमारी जो है असेंबली जायज है, एक नाजायज हुकूमत में बैठे हैं। अगर वो इस तरह करेंगे तो ये साबित करेंगे कि ये जो है ना बुनियादी हुकूक सल्ब कर रहे हैं। और ये तो हम करेंगे, बार बार करेंगे, फिर निकलेंगे। ये कोई भी हम अपने हक से नहीं। कल के जलसे के हवाले से पैगाम दे दें। कल जो है ना इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि कल निकलो अपने लिए। इमरान खान आपका जंग लड़ रहा है, आपने अगर निकलना है तो आपने ये साबित करना है कि हम एक गैरतमंद कौम है, हम एक आजाद कौम है, हम जिंदगी गुजारेंगे तो एक आजाद शहरी की हैसियत से निकलना है। बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम मैं स्वाबी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये एक दिन पहले का माहौल है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए हैं, इमरान खान की तस्वीर उठाई है और ये एक दिन पहले का माहौल है और स्टेज अभी ही मुकम्मल तौर पर फुल हो गया है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं और कल खवातीन भी मौजूद होंगी। सो कल स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शानदार जलसा करने जा रही है। कल स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान सजाया है। इससे पहले 2 दफा स्वाबी में जलसे हुए हैं और स्वाबी ये वो मुकाम है जब अगर इस्लामाबाद के लिए भी निकलना होता है, लॉन्ग मार्च भी करना होता है तो स्वाबी से निकला जाता है। और अगर कोई भी जलसा हो, ज्यादा जलसों का क्रेडिट जाता है स्वाबी के लोगों को और स्वाबी के लोग इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करते हैं, स्वाबी के लोग इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। अभी साबिक स्पीकर साहब असद कैसर साहब यहाँ आए थे विजिट करने। सो आप ये माहौल देख सकते हैं, लेकिन ये माहौल है एक दिन पहले का और ये इस चीज का सबूत है कि आप अगर गोलियां चलाते हैं चला ले, हम नहीं डरेंगे। देखिए लोग अगर अपने इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुंचे ना, इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो ये इस चीज का सबूत है कि लोग किस कदर इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। लोगों का इमरान खान के साथ जो रोमांस हो चुका है वो ये है कि लोग ये जानते हुए कि ये फाशिस्ट हैं, ये जुल्म करने वाले हैं, ये गोली चलाने वाले हैं, लेकिन लोग नहीं डरते। लोग बच्चों को भी लेके आते हैं, लोग नौजवान आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊं हर उम्र